गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ताले आमे माने समस्त जानिथिबु जे हमरो जत्तेबेले 2020 रो रिक्रुटमेंट हेइथिला 6000 समथिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट हेइथिला तापर तांको सीएचओ भाବରେ नियुक्ति दिया जाइथिला। आपण माने मध्य मोर प्रीवियस वीडियो सब देखि परिए जोथरे सीएचओ कोन तांको काम कोन तांको वर्क प्रोफाइल कोन सब किछ मु डिस्कस करथिली। ताले जत्तेबेले सीएचओ रिक्रुटमेंट परे आज 2 वर्ष बीती गलानी तांकर वर्क प्रोफाइल रे कोन कोन प्रॉब्लम आछि तांकर नर्सिंग ऑफिसर जदि थांते से ताहले कौन ही था नर्सिंग ऑफिसर जदि सीएचओ को आसिले ताहले कौन कौन प्रॉब्लम होउछि किछि नर्सिंग ऑफिसर जो माने सीएचओ होइछन्ति से पुणी नर्सिंग ऑफिसर को फेरिबा पई चाहुछन्ति कि तांकर ट्रांसफर पई कोन समस्या होउछि एही सब प्रॉब्लम रो समाधान पई से गोटे लेटरटे करछन्ति काहाकू देखो ताले आमे जिबा से लेटर पाखकू बहुत बड़ लेटरटी मो टिके समराइज करके ताकू एक्सप्लेन करिवि। तो फास्ट लेटर करिछन्ति को माने सीएचओ माने टू कमिशनर कम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट लोकसेवा भवन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग भुवनेश्वर खोर्धा। ताले हमरो कमिशनर कम सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को से लेटरटे करिछन्ति कोन लिखिछन्ति रिगार्डिंग prolonged issues relating to duty in the post of CHO and request to revert to the post of nursing officer and make basic provision for trouble free transfer of CHO to native district। ताले बहुत बड़ बहुत इंपोर्टेंट न्यूज टे कहीं कहले ना जो मैंने सीएचओ होती से तांको जॉब प्रोफाइल रे खुशी ना कि जॉब प्रोफाइल रे तांको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करिया को पड़ुछि तेणु से चाहूँगी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट को पुणी थे रिभर्ट बैक करने तांकर इनसेंटिव अच्छी सीएचओ रे अराउंड 15,000 10 ରୁ 15,000 समस्त को इनसेंटिव मिलूँ तथापि से नर्सिंग ऑफिसर को रिभर्ट करने चाहूँगी जॉब को एवं जो सीएचओ मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट जॉब पाई जमीती कि बलांगीर जड़े सीएचओ सी पाई सपोज रायगड़े कि रायगड़े जड़े पाई मालकानगिरी तो सहीटा बहुत प्रोब्लेम होची जेहेतु सीएचओ किसी ट्रांसफर पॉलिसी ना केमी ट्रांसफर हम कौन कि जाए तार किसी सर्टेनिटी ना कि आसनी जॉब प्रोफाइल कौन ट्रांसफर पॉलिसी कौन 6 वर्ष पर कौन हम 5 वर्ष पर कौन हम कि जना ना तेणु से नर्सिंग ऑफिसर को रिभर्ट करने सहित निज डिस्ट्रिक्ट को मत जावाई कि सीएचओ चाहूँगी ताहले जिबा कौन लिखाई Sir, Madam, with regard to the subject and reference cited above, we the undersigned community health officers regretfully beg to submit the following facts before your honor kind perusal and favorite action। ताले किछि जहाँ जहाँ से माने प्रॉब्लम फेस करछन तांको से माने जणैया को चाहिछन्ति कोन लिखा हिछि से माने नेक्स्ट कोन प्रॉब्लम से एठी तांकर जो प्रोसेस रे आसीतिले केबे नोटिफिकेशन बाहरतिला केबे एग्जाम हेतिला कोन से सब से लिखिछन्ति मु ताकू समराइज करके कहि दउछि से माने कहउछन्ति कि 4/12/2020 रे जो नर्सिंग ऑफिसर रो एडवर्टाइजमेंट आसीतिला सेही नर्सिंग ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट रे तांको किछि सीएचओ करदेवार किसी लिखाई नाला कि सीएचओ भाव में कन्वर्ट करा कि सीएचओ सीपीसीएच ट्रेनिंग देकी सीएचओ भाव में नियुक्ति दिज्व सेमती किसी लिखाई नाला से जितेबाला रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन आसाला कि जिते एग्जाम देते ओनली कहला कि से नोटिस ओनली थी कि नर्सिंग ऑफिसर भाव में नियुक्ति पाइबे ना कि सीएचओ किंतु लेटर ऑन देखो से ये लिखिं सॉरी से लिखिं In the said advertisement, it is clearly mentioned that applicants are invited online through the commission website for the recruitment of 6432 number of Odisha cadre post nursing officers on contractual basis in various district establishments and 8 medical college। ताले सबु डिस्ट्रिक्ट रे जति आपनकर हॉस्पिटल अछि सेथिरे एवं 8टी मेडिकल कॉलेज रे सेमान को नियुक्ति दिया जिवो बोली 6432 जन नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति देवा पई आपनकर नोटिफिकेशन आसीला कालक्रमे कौन है ना से जो एग्जाम से देले है एग्जाम देला परे तांकर एग्जाम होता एग्जाम देला परे तांकर 7/5/2021 रिजल्ट पब्लिश होता एवं से माने क्वालिफाई हैला परे गवर्नमेंट कौन कले ना किसी सीएचओ को माने पर डिस्ट्रिक्ट रु 60 जन 30 जन एमती भाव में सिलेक्ट करके सीपीसीएस ट्रेनिंग देते समस्त को नुह सपोज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रु 150 जन पाइले लेट ताले एग्जाम्पल दूसरी 150 जन रु से फास्ट 30 जन को लेकिन सीपीसीएस ट्रेनिंग देले
सेकेंड फेज्रे पुणी किसी पिलांकु नेइकी सीपीसीएस ट्रेनिंग देले तापर तांकु सीएचओ भाव में नियुक्ति देले से कहते कि जोटा कि देखो नेक्स्ट पॉइंट रे सेटा लिखिं से देखो से लिखिं जो 6432 जन को नर्सिंग अफिसर को पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होता टोटाल 5500 कैंडिडेट नियुक्ति पाई ओके से समय से बेसी इंपोर्टाट लिखिं बट इट इज मोस्ट रिग्रेटफुली सबमिट हेयर दैट द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज इंस्टेड ऑफ गिविंग पोस्टिंग टू ऑल 5500 selected candidates in the post of nursing officer, they forcibly sent approximately 3500 number of candidates including us for 4 months bridge course training जोटा कि OMMEB स्पॉन्सर करते 13/7/2021 डेट रे ताले से कहले जे 5500 रु 3500 कैंडिडेट को समान सीएचओ भाव में नियुक्ति देवाई 4 मंथर गोटे 4 मंथ्स गोटे ब्रिज कोर्स करने पठेइथिले आउ जो कैंडिडेट 2000 रहिले से कौन कले से 7टी मेडिकल कॉलेज रे तांकर नियुक्ति है प्लस किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अच्छा देखो ताले नेक्स्ट कौन लिखाई इट इज फर्दर ब्रॉट टू योर ऑनर्स काइंड नोटिस दैट रिगार्डिंग 4 months ब्रिज कोर्स CPCS training and posting of community health officer was not mentioned in the aforesaid advertisement. Therefore, sending the 3500 number of candidates, including the present undersigned of 4 months bridge course training in order to give them appointment and posting in the post of CHO is nothing but discriminatory in nature and violation of the article 14 and 16 of the constitution of India. ताले से बहुत बड़ अभियोगटे आनी जे आमको 5500 पिला नेल से भर 3500 को सीपीसीएस ट्रेनिंग देकी सीएचओ करदेल जोटा कि गोटे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट है जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 और 16 को वायोलेट करुँचे से जो पॉइंट लिखिं वैलिड पॉइंट किंतु किसी सीएचओ से खुशी थे किसी सीएचओ खुशी जॉब कर जॉब छाड़िया समस्ते राजी ना किसी जन खुशी अच्छा किंतु जो समस्या हो डिपार्टमेंट कि हॉस्पिटल हैरान कर समस्ते ये नेक्स्ट तौक से लेटर रे नेक्स्ट भाग से डिफाइन कर कौन हैरान होती से देखा देखो नेक्स्ट लिखिं इट इज नॉट वर्दी टू मेंशन हेयर दैट देयर वाज नो रीजन असाइंड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज वेल एज कमिशन दैट व्हाई आफ्टर हैविंग बीन सिलेक्टेड एज नर्सिंग ऑफिसर टू द एडवर्टाइजमेंट आर अपॉइंटेड एज सीएचओ इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग एज नर्सिंग ऑफिसर से कहले कि आम नर्सिंग ऑफिसर भाव में तो नियुक्ति पाइलु किंतु आमको सीएचओ भाव में कहीं नियुक्ति दिगला किसी कारण दर्शाओ कि किसी कारण दर्शाई नथिले गवर्नमेंट Besides the same, the job chart of nursing officer in 7 medical college and hospitals are not the same as the job chart of CHO. से कहते कि नर्सिंग ऑफिसर रो जॉब चार्ट जहाँ CHO रो जॉब चार्ट एक्जाक्टली से नुह CHO रे अलग काम करने पड़ुची गाँ गाँव रे जाइकी समस्त सहित डील करने पड़ुची किंतु हॉस्पिटल रे आपण हॉस्पिटल को आसुवा पेसेंट मान केयर करेंगे कि जत्न नेबे कि ट्रिटमेंट करेंगे देखो ताले नेक्स्ट कौन लिखिले So there is a gross discrimination caused against the present CHO ताले जोटा कि CHO मान सहित गोटे भेदभाव कहते नेक्स्ट कौन है अपार्ट फ्रॉम द एबव with the understanding CHO appointed and posted in different districts CHO are being continuously harassed by the concerned authorities directing them to do the job beyond the job CHO even are forcibly directed to do the work of other staff and even the job of class IV employees ताले बहुत बड़ कथा लिखिं कि जो मैंने भी CHO भाव में नियुक्ति पाई से प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलूना कि प्रॉपर काम किसी ये ना कि यही काम करेंगे CHO मैंने कि यही काम करेंगे अलग मान काम करा कौन एनएम मान काम कर आशा मान किसी कम को कर बेले बेले कहते क्लास IV एम्प्लॉइज आपण मैंने बुझुवे कि क्लास IV एम्प्लॉइज जो मैंने डिस्ट्रिक्ट माने आपण हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल था कम करने पड़ुची ताले पुणी कौन लिखिले देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड टू द CHO वी डू आवर ड्यूटीज बियॉन्ड आवर जॉब एज पर द
ସୁଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋନୋପଲି ଅଫ୍ ଆୱାର ଅଥରିଟିଜ୍। ତାହେଲେ ଏମିତି ବି ନଜର ରହିଛି କିଛି ସିଏଚ୍ଓଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆସାଇନ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପର୍ସନାଲି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ସିଏଚ୍ଓ ମାନଙ୍କର ଯାହା କାମ, ଯାହା ଜବ୍ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କର ରହିବା କଥା ସେଇଟା କିଛି ଡିଫାଇନ୍ ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ନିୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉନାହିଁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଲା, वी हैव नॉट बीन ट्रीटेड इक्वाली विथ द नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंटेड एंड पोस्टेड इन 7 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ। Next, very important. Thus, the step motherly attitude shown by the concerned authorities towards the undersigned CHOs without providing equal treatment of nursing officer is nothing but highly discriminatory। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଉଛି ସିଏଚ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଉନାହିଁ। କାହାକୁ ନା ତାଙ୍କ କନସର୍ନ ଅଥରିଟି, ଯେ ଯାହାର କନସର୍ନ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ଭାୟୋଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 49(16) ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 49(16) ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଅଛି। Due to such harassment caused by the concerned authorities, some of the CHO have decided to quit the job, and some of the CHO, due to mental stress, faced accident while coming to the hospital and died and injured। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେ କହିଛନ୍ତି ସିଏଚ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ସେମାନେ କିଛି ଜଣ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ଜଣ ଏଇଥର ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆପିୟର କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସିଏଚ୍ଓ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସିଏଚ୍ଓଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ନେମ୍ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ। ନମ୍ରତା ପଟେଲ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, 18/11/2022ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ଏଣ୍ଡ ମମତା ସାହୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 2022ରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ପେଡ୍ ଦେୟାର ସାଲାରୀ ରେଗୁଲାରଲି, ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ are forced to do the job of CHO and also other jobs for class IV employees। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପୁଣି ସେମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ଲେଟର ନମ୍ବର ଏତିକି directed to the director nursing that nursing officer who have been selected for the post at AIMS and other establishments, their resignation letter may be accepted by the concerned CDMO and PHO superintendent of MCH medical college and hospitals as the case may be, and they may be relieved after recovery of the cost of the training program। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ CPCH ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ସେମାନେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, 80,000 କି ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯାହା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା କି ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନି ରିକଭରି ନ ହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଯଦି କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଲିଭ୍ କରାଯାଉ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତଳେ, therefore the aforesaid letter instruction is violate the principle। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଆର୍ଟିକଲ୍ 49(16)କୁ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, in case may be they may be relieved, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା। in the further brought to your kind notice that while continuing duty in the post of CHO, especially during running of OPD in HWC Health and Wellness Center, we are feeling a sense of insecurity following disturbance of some antisocial personnel in drunken state, and most of the SCHWC are located far from the residential areas, and the SCHWC don't have the provision for deployment of security personnel। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ବି ସେ HWCରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳୁନାହିଁ, କିଏ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଜର ଆସିଛି ତାଙ୍କର, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଅଦର ଷ୍ଟାଫକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ वी आर अंडर मेंटल टर्चर। ତାହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର,
mental torture. Moreover, in accordance with the recruitment procedure maintained by IEEE in the year 2021, nursing officers have not been posted in different place of posting in state through certain counseling needed to be maintained for a transparent posting of nursing officer. ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏ ଜବ୍ର କାଉନସେଲିଂ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଠି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ନର୍ସିଂ ଅଫିସରରେ କିଛି କାଉନସେଲିଂ ହେଇନାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ତାକୁ ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି nursing officer have not been posted in different place of posting in states through central counseling needed to be maintained for transference posting of nursing officer as per their merit ତାହେଲେ ତାଙ୍କ merit ଅନୁସାରେ posting ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ and choice for place of posting consequently most of nursing officer have been posted in some district without their willingness ତାହେଲେ କିଛି nursing officer ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ other districtରେ posted ହେଇଛନ୍ତି here they are not belonging to and now they are desirous to be relocated as per their choices for place of posting ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ରିଲୋକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି CHO ଯେଉଁମାନେ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡର ଦ aforesaid facts and circumstances with the undersigned CHO must be humbly and respectfully pray before your honors that your honor would be good and kind enough to consider the predicaments of undersigned CHO narrated above and provide equal treatment to the undersigned CHO as has been provided to the nursing officer appointed and posted ताले जो nursing officer posted ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ equally treat କରିବା ପାଇଁ ସେ request କରିଛନ୍ତି ओके नेक्स्ट पुणी से कौन कहले सेंट्रल काउंसलिंग has been done during posting of CHO by the commission and necessary steps may be please be taken for reverting the CHO to post of nursing officer who are not interested to continue as CHO for which we undersigned CHO shall be highly obliged ताले आम ये बड़ लेटर जो पढ़ले ए मेनली दी तीन जिन फोकस कराई कौन ना नर्सिंग ऑफिसर भाव में नियुक्ति पाई CHO कर दिया जोटा कि किए इंटरेस्टेड थे किए नथिले कि गवर्नमेंट किसी कज दे नथिले सेकेंड कौन जो मैंने CHO अच्छा विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम फेस करने पड़ुछि जमीती कि अथॉरिटी ठीक से ट्रीट करना कि जॉब प्रोफाइल से जॉब प्रोफाइल रू छाड़ी अलग काम कराऊँ इवन इफ से लिखिं कि ग्रुप IV काम करने कहते थर्ड प्रोब्लेम कौन ना थर्ड प्रोब्लेम हूँ ना CHO मानकर किसी कि नर्सिंग ऑफिसर कि जो मैंने नर्सिंग ऑफिसर CHO होती किसी काउंसलिंग हो नाला अदर डिस्ट्रिक्ट पोस्टेड अच्छा तेणु गोटे ट्रांसफर पॉलिसी से रिक्वेस्ट कर जहाँ साहय कि पुणी थे डिस्ट्रिक्ट को फेरी पारे 4 नंबर कौन कहते जो CHO मैंने नर्सिंग ऑफिसर जॉब को पुणी थे रिवर्ट बैक करने चाहते चांस दि जाऊ तेल यही लेटर आम जानलु कि CHO मानकर जॉब प्रोफाइल यही सब प्रोब्लेम अच्छी तेणु फ्रेंड्स रेगुलारली यही अपडेट सब जानापी मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं वीडियो सब लाइक करूँ एवं आपण मान साहाय्य मु जी भी चाहूँगी आपण मान साहाय्य आहरी वीडियो बनैबी थैंक यू।